Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. I am Robin Nugraha from 4A class. Today I would like to make a video about interpreting of BBC Learning English, and the title is Making Male Friends. So let's get jump to the core of the video. Hello, this is 6 Minute English from BBC Learning English. Halo, ini adalah program 6 menit English dari BBC Learning English. Neil. And I'm Beth. Aku Neil dan aku Beth. There's a famous English saying, a friend in need is a friend indeed. And it's Ada pepatah terkenal dalam bahasa Inggris yang berbunyi, teman sejati adalah teman yang ada saat dibutuhkan. true. Everyone needs friends to share life's ups and downs. Dan memang benar, semua orang butuh teman untuk berbagi suka dan duka di dalam kehidupannya. Do you have many friends, Neil? Yes, Kamu punya banyak teman gak, Neil? I have some close friends, Ya, aku punya beberapa teman dekat. but maybe not as many as I'd like. Mungkin tidak sebanyak yang aku inginkan. That's interesting because often it's women who have many friends, Itu menarik karena biasanya perempuan yang punya lebih banyak teman. while men find it harder to maintain strong friendships. Sementara laki-laki cenderung lebih sulit untuk menjaga hubungan pertemanan yang kuat, Especially as they get older. terutama ketika mereka semakin tua. In fact, according to one recent survey, only 27% of British men say Bahkan, menurut sebuah survei terbaru, hanya 20% pria Inggris they have at least 6 close friends. punya setidaknya teman dekat. 6 teman dekat. So, is it true that men find it difficult to make friends? We'll be hearing from Max Dickens or Jadi, benarkah bahwa laki-laki sulit untuk menjalin pertemanan? Kita akan mendengarkan dari Max Dickens, author of a book on male friendship called Billy No Mates. autor dari buku tentang persahabatan pria yang berjudul Billy No Mates. And as usual, we'll be learning some useful new vocabulary as well. Dan seperti biasa, kita juga akan belajar beberapa kosakata baru yang berguna. But first, I have a question for you. Tapi pertama, aku punya pertanyaan untuk kamu. We know that close friends are important, not just for having fun, Kita tahu kalau teman dekat itu sangat penting, bukan hanya untuk bersenang-senang, but for good mental health as well. tapi untuk kesehatan mental juga. So, according to research by Oxford University's Institute of Cognitive Anthropology, Jadi, menurut penelitian dari Institut Antropologi Kognitif di Universitas Oxford, how many close friends do we need for our mental well-being? butuh berapakah jumlah teman yang dekat pada kita yang kita butuhkan untuk kesehatan mental kita? Is it A, 5, B, 10, or C, 20? Apakah A5, B10, atau C20? I'll say we need at least 5 close friends. Saya rasa kita butuh setidaknya 5 teman dekat. Okay, Neil, I'll reveal the answer at the end of the program. Oke, Neil, aku akan membeberkan jawabannya di akhir program. Now, however many friends you have, Sekarang, berapapun jumlah teman yang kamu punya, it's a stereotype that women are better than men at making and keeping close friends. ada anggapan umum bahwa perempuan lebih baik daripada laki-laki dalam membangun dan menjaga persahabatan.
Here's Claudia Hammond outlining the problem for BBC Radio 4 program All in the Mind. Berikut adalah Claudia Hammond menjelaskan masalah ini dalam program radio 4 BBC berjudul All in the Mind. Now, when times are tough, friends Saat hidup sedang sulit, teman are often the people who biasanya adalah orang-orang get us through, who are there to listen, to reassure, maybe to advise us if orang-orang yang membantu kita melewati masa-masa itu. Mereka yang mau mendengarkan, menenangkan, dan bahkan memberikan nasihat kalau itu yang kita inginkan. that's what we want. So why do we sometimes find it hard to make friends, although the friends we used to have seem to have somehow drifted away? Lalu mengapa kadang kita merasa sulit mencari teman atau merasa teman lama kita perlahan menjauh? Now, there is an idea that women are much better at maintaining their friendships. Ada anggapan bahwa perempuan lebih pandai menjaga hubungan, pertemanan, And that men are more likely to hang out with whoever is around rather than sementara laki-laki cenderung hanya berkumpul dengan siapapun yang ada, to nurture those relationships. And bukan benar-benar membangun hubungan yang dalam pertemanan. we were wondering whether this was really true or is that just Tapi apakah ini benar atau a stereotype? apakah ini benar atau hanya sebuah stereotip? Claudia uses the phrase Claudia menggunakan ungkapan times are tough times are tough to describe a situation of trouble, untuk menjelaskan masa-masa yang berarti masa-masa sulit, unhappiness, or financial difficulty. misalnya saat sedang sedih, stres atau mengalami kesulitan keuangan. Friends help us get through these difficult periods of life. Teman membantu kita melewati masa sulit-sulit itu. The phrasal verb get through has several meanings, but here it means manage to live through an unpleasant period of time. Kata kerja perasa get through di sini berarti mempunyai beberapa banyak maksud. Tapi di sini artinya berhasil bertahan atau melewati masa yang tidak menyenangkan dalam hidup. The problem may be that your friends have drifted away. Masalahnya mungkin karena teman-teman kita sudah drift away, Gradually moved further and further away until your connection with them has broken. artinya mereka perlahan-lahan menjauh hingga akhirnya tidak terhubung lagi dengan kita. And it seems that's especially true for men. Dan ini tampaknya sering terjadi pada laki-laki. When author Max Dickens was getting married, Ketika penulis Max Dickens akan menikah, he realized he didn't have any close male friends he could ask to be his best man, the person who helps the groom at a wedding. dia sadar bahwa dia tidak mempunyai teman laki-laki yang dekat, yang bisa dia minta bantuin sebagai pendamping pengantin pria. This led him to write the book Billy No Mates. Hal ini membuatnya menulis buku berjudul Billy No Mates, Looking at why he didn't have any close male friends. yang membahas mengapa dia tidak punya teman laki-laki yang benar-benar dekat. Here's Claudia Hammond again talking with Berikut adalah Claudia Hammond lagi, Max for BBC Radio 4 program All in the Mind. berbicara dengan Max dalam acara All in the Mind Radio 4 BBC. And Max, it's interesting that you kind of went public on this, if you Max, menarik bahwa kamu bersedia menceritakan hal ini secara terbuka. like. You know, your book is even called Billy No Mates. The Bukumu bahkan disebut Billy No Mates, very thing that, you know, a lot of us would dread being. sesuatu yang mungkin ditakuti oleh banyak orang.
It can't have been easy to decide to say this publicly in a way. Pasti tidak mudah untuk mengungkapkan ini ke publik. It's a real double-edged sword being the face of a book called Billy No Mates, I've got to say. Ya memang rasanya campur aduk jadi tokoh utama dari buku yang berjudul seperti itu. But I think, so loneliness doesn't look like me. Tapi saya pikir kesepian itu tidak selalu terlihat jelas. I'm in my early to mid-30s. I'm pretty outgoing. Saya masih berusia 30-an. Saya termasuk orang yang gampang bergaul. I shouldn't look like me, but increasingly Itu tidak terlihat seperti saya. it does. So loneliness isn't just the elderly. Jadi sekarang kesepian bukan hanya untuk dirasakan orang tua lagi, Anymore. It's younger people. tapi anak-anak muda juga. Max called his book Billy No Mates, slang for a person with no friends. Max memberi judul bukunya Billy No Mates, yang dalam bahasa Inggris adalah istilah untuk orang yang tidak punya teman. It's a memorable book title, but Max says being the public face of a book called Billy No Mates is a double-edged sword. Itu judul yang mudah diingat, tapi menurut Max, menjadi sosok utama dari buku berjudul seperti itu adalah hal yang punya sisi baik dan sisi buruk. And that's all from me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.